Okay. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके वेट करिया 5 मिनट भितर तापर आमे स्टार्ट करिया आज टे क्वेश्चन डिस्कशन करिया तापर हमरो आकुचबा गोटी सेकंड और मैं टाइम दूची समस्त जॉइन करछरा देन आई विल स्टार्ट ओके सर नमस्कार। क्वेश्चन सर डिस्कशन रिवर सिस्टम करिया हां को सर हिस्ट्री रो भी एमसीक्यूज मतलब अपलोड कर दियंते ग्रुप पे। हिस्ट्री एमसीक्यू रात्रि देवी काल डिस्कशन करिया हो सर थैंक यू। ओके सो रिवर सिस्टम ऊपर क्वेश्चन करी बोली कहितली तो रिवर सिस्टम रो क्वेश्चन देइथिली किछि और एक्स्ट्रा किछि एटे देइछि ना सेठी कोन अच्छा रहइथा देखि दिए कौन कौन क्वेश्चन थिला एक्स्ट्रा तो आगे एटा कर दो तापर तमर ये क्वेश्चन देखि दो जो व्हाट्सएप रे जा क्वेश्चन देथि ओके ये वाले जॉइन 50 हो गए ओके होपफुली से इसे समझते ओके सो व्हाट इज द व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया व्हाट इज द आंसर गंगा। सर गंगा। गंगा। केते केते किलोमीटर इंडस कर देली सॉरी गंगा केते किलोमीटर 500। ओके सो ये वाला इंडिया मते को ओडिशा एटा तो महानदी। महानदी। ब्रह्मपुत्र। महानदी महानदी। अरे महानदी ओडिशा 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 କଥା पଚାରିଲି महानदी महानदीର लेंथ କେତେ 350। 350 ହଁ व्हाट इज द लेंथ ऑफ महानदी 850। 995 किलोमीटर 985 किलोमीटर 985 अराउंड 985 किलोमीटर ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 485 କିଲୋମିଟର ଅଛି ओडिशा रे दिस इज बिलोंग टू ओडिशा ओके ओके तो ये हला हमर महानदी रे लेंथ अच्छा हाँ क्वेश्चन जदि पचारे गला व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इन इंडिया एंड ऑफ इंडिया दिटा क्वेश्चन अलगा ता अर्थ कौन अच्छा म्यूट कर दियो कार साउंड आसी बैकग्राउंड रो हाँ ऑफ इंडिया यदि पचारला ऑफ माने बुझ पारछ तो इंडिया रो हाई लॉन्ग इंडिया भितर सब लॉन्गेस्ट ला गंगा बट ऑफ जदि पचारला लॉन्गेस्ट गंगा हबो नाही हबो कौन ब्रह्मपुत्र। यस ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अराउंड 29 समथिंग केते किलोमीटर समथिंग हैला आ 2900 किलोमीटर हमर इंडस इंडस हला 2900 ब्रह्मपुत्र ता टिके अधिक ओके पहला एति जिंसो सेकंड द रिवर नोन एज दक्षिण गंगा गोदावरी। ये गोदावरी। तीनटा ए क्वेश्चन रिगार्डिंग तीनटा क्वेश्चन आसे ओके गोटे हला दक्षिण गंगा केते आउचो जाउचो
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା। ହେଲା, ତିନିଟା ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ ଏଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା। ତ କୋଉଟା କଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କହିଲା ଆନ୍ସର ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଗୋଦାବରୀ। गोदावरी। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଅରିଜିନ? ଅରିଜିନ କୋଉଠି ଗୋଦାବରୀର? नासिक। नासिक महाराष्ट्र। नासिक। नासिक ର କୋଉ ପୀଠ? ତ୍ରିମ୍ବକ ପୀଠ, ତ୍ରିମ୍ବକେଶ୍ୱର ସରି, ହଁ ତ୍ରିମ୍ବକେଶ୍ୱର ତ ନାସିକ ଟା, ତ୍ରିମ୍ବକେଶ୍ୱର महाबळेश्वर। ମହାବଳେଶ୍ୱର, ସରି ମହାବଳେଶ୍ୱର। ତ୍ରିମ୍ବକପୁର ରୁ ବାହାରିଛି ଆରଟା ଆମର ଗୋଦାବରୀ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ କୃଷ୍ଣା ଟା ବାହାରିଛି ତ୍ରିମ୍ବକପୁର। ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ ଇଟ ଇଜ କାବେରୀ। କାବେରୀର ଅରିଜିନ କୋଉଠି? ତାଲ କାବେରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହିଲ୍ ଯୋଉଟା ତାଲ କାବେରୀ ତାକୁ କହନ୍ତି, ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହିଲ୍ ର ତାଲ କାବେରୀ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଇଏ ହେଲା ଗୋଦାବରୀ। ଓକେ, ସୋ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ଆଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧ सर ଗଙ୍ଗା ଏଇଟା गंगा साउथ कावेरी। ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ କାବେରୀ। କଣ ପାଇଁ ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଇଟ ଇଜ କନସିଡରିଂ, ମାନେ ଏଇଟା କଣ କନସିଡର କରାହଉଛି? ଏଠି ଗଙ୍ଗାର ଲେନ୍ଥ କନସିଡର କରାହଉଛି। ଯଦି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଲା ଗଙ୍ଗା, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଲା ଗୋଦାବରୀ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବା ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା କହନ୍ତି। ହେଲା, କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା? କାରଣ ଗଙ୍ଗାଠୁ ବି ପୁରୁଣା କୁହାଯାଏ ଗୋଦାବରୀ। ଓକେ, ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କନସିଡର କରନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗାର ପେରିନିଆଲିଟିକୁ। ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ପେରିନିଆଲ ରିଭର, ତା ଅର୍ଥ କଣ? ପେରିନିଆଲ, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଚିରସ୍ରୋତା। ଚିରସ୍ରୋତା। ତା ଅର୍ଥ ଖରା ଦିନେ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳି ପାଣି ବାହାରିବ, ଶୀତ ଦିନେ ବା ବର୍ଷା ଖରା ଦିନେ ପାଣି ବାହାରିବ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳି, ଶୀତ ଦିନେ ବି ଗ୍ଲେସିୟର ଟିକେ ତଳେ ପାଣି ବାହାରେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପାଣି ବାହାରେ। ହେଲା, କାବେରୀ କଣ ହୁଏ ନା କାବେରୀ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ, ଦେଖେଇବି ଓକେ, ସୋ କାବେରୀ, ଓହୋ କାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ମିଟ୍ କରିଦିଅ। କାହାର କି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ମିଟ୍ କରିଦିଅ ଦୟାକରି। ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ। बबुल पार्टी करूचु भगवान। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେକେंड। ଓକେ, ହଁ ଶୁଣ, ତ ଇଏ ଆମର କାବେରୀ ବି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ, କାବେରୀ ନଦୀ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ହବ। ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ କଣ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମନସୁନ ହବ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହବ। ଏଠି ମନସୁନ ଗଲା, ଏଠି ବର୍ଷା କରାଇଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନିଂ ମନସୁନ ଆସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ଷା କରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଖରା ସମୟରେ ବି ପାଣି ରହେ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ବି, ଯୋଉ କଣଟା ଶୀତ ଦିନେ ବି ପାଣି ରହେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଜାଣିଲ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ରିଭର, ହ୍ୱିଚ ରିଭର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ସରୋବ ବିହାର? କୋସି। 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 କୋସି, କଣ ପାଇଁ କୋସିକୁ ସରୋବ ବିହାର କହନ୍ତି? ଫ୍ଲଡ। ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆଣେ। ବନ୍ୟା ଆଣେ ତାରେ। ଓକେ, ସୋ ଜିନିଷ ହେଲା ହଁ, ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, କୋସିର ଯୋଉ ଅପର ପର୍ସନ ଟା ଯୋଉଟା କି ତିବେତ ଏରିଆରୁ ବାହାରିଛି, ତିବେତାନ ପ୍ଲାଟୁ ପାଖାପାଖି ବାହାରିଛି, ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟ୍ରିମ ଗୁଡା, ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ ଯୋଉଟା କଣ କହନ୍ତି ଆମର ଗ୍ଲେସିୟର ଷ୍ଟ୍ରିମ ସହିତ ମିଶିଛି, ଆଉ ନେପାଳରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ରିଭର ମିଶିଛି। ହେଲା, ସପ୍ତ କୋସି ସେଥିଲାଗି କହନ୍ତି। ହେଲା, ସପ୍ତ କୋସି।
ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାର ତ୍ରିବେଣୀ ଅଛି ସେମିତି କୋଶିର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବେଣୀ ଅଛି କୋଉଠି नेपाल ରେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ରିଭର କୋଶିରେ ମିଶିଛି ସେଥିଲାଗି କୋଶି ନଦୀର ଯୋଉଟା ସଦର୍ନ ସାଇଡ ଦେଖ ଏଟା ଗଙ୍ଗା ହେଲା କୋଶି ଆସି ତଳ ସଦର୍ନରେ ମିଶିଛି ଏଟା ପାଟନା ସିଟି ଏପଟ ସାଇଡ ସୋନ ଆସି ମିଶିଛି ତ ପାଟନା ସିଟିକୁ ସେମାନେ ସବୁଆଡୁ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି କହନ୍ତି କଣ ଦ ସରୋ ଅଫ ବିହାର। ବାପରେ ଆଜି ଏତେ ପିଲା 75 ଯାଅ। ତ ଯୋଉ କହିଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗଙ୍ଗାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେନ୍ଥ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ 2500 କିଲୋମିଟର। 2500 କିଲୋମିଟର ସେ ପାଖାପାଖି ଭାବିଦିଅ ଆରାଉଣ୍ଡ 2100 ବାକି ନାଇଁ 2200 2200 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। 2200 କିଲୋମିଟର କୌଣସି ବି ନଦୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଫ୍ଲୋ ହେଇନି ତାଠୁ ବଡ ନଦୀ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ତାର ହେଲା କେତେ 29 ସମଥିଙ୍ଗ 2952 ନା 525 ଏମିତି 52 ହଁ 2952 କିଲୋମିଟର। ତ ସେଥିଲାଗି 2952 କିଲୋମିଟର only geography will come question world geography also ନାଇଁ world geography question ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆନ geography world geography ଯଦି ଆସିଲା ତମର ଇଏ question ଆସିବ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ତ 2952 କିଲୋମିଟର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଲେନ୍ଥ। ତ ଯଦି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ହୁଇଚ ଇଜ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବଟ ତାର ଲେନ୍ଥ ଟା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ନଦୀଠୁ ବି ଅଧିକ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ବଢିଛି ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେନ୍ ଗଙ୍ଗା ହେଲା। Yes, sir. Thank you. What is the origin of river Ganga? गंगोत्री। Gangotri Glacier. ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ଆଉ ଅରିଜିନ ପଏଣ୍ଟ ର ନାଁ କଣ? ଗୋମୁଖ। ଗୋମୁଖ। ଗୋମୁଖ ଓକେ ଗୋମୁଖ ଯୋଉଟା କି ତପୋବନ ରେ ଅଛି ତପୋବନ ମାଉଣ୍ଟେନ ତପୋବନ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା କହୁଛ ଅରିଜିନ ଅଫ ଗଙ୍ଗା ବଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ ଇଜ ଅରିଜିନ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାର କୋଉ ଜାଗାଟା କିଏ ବାହାରିଛି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ଗଙ୍ଗା ଭାଗୀରଥୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ ଭାଗୀରଥୀ। ଭାଗୀରଥୀ। ଭାଗୀରଥୀ ଇଏ ହେଲା ତମର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତାର ଲେନ୍ଥ ହେଲା ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋମିଟର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? Siachen. सियाच। सियाचेन। ସିଆଚିନ ସିଆଚିନ सियाचिन। ସିଆଚିନ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା ସିଆଚିନ ହେଲା। ଭାଗୀରଥୀ ବାହାରିଛି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟରରୁ ବଟ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ନଦୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ନଦୀ ଅଛି ଯୋଉଟା ମିଶିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଅଳକାନନ୍ଦା। अलकनंदा। ଅଲକନନ୍ଦା ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲକନନ୍ଦା। ଅଳକାନନ୍ଦାରେ କୋଉ ଗ୍ଲାସିୟରରୁ ସେଟା ବାହାରିଛି ଏ ଗ୍ଲାସିୟର ନାଁ କଣ? ସତପୋତ ଗ୍ଲାସିୟର। ତ ଖାଲି ଗଙ୍ଗାର ଅରିଜିନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ନୁହେଁ ये सतपोत ग्लासियर भी आर पार्ट ଅଛି ଯେହେତୁ ସତପୋତ ଗ୍ଲାସିୟର ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ସେଥିଲାଗି ଆମେ କନସିଡର କରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ବଟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଦୋଜ ଟୁ ଆର ବୋଥ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସିୟର। ଜଏନ ହଉନି ସାବିତ୍ରୀର ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାର କଥା ହେଇଯିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା ପିଜିଟି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବହୁତ ଗୁଡାକର ଜଏନ ହେଇପାରୁନି କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୁଁ କହିପାରିବି ଦେଖିବ। T1 पेपर 1 तो हाँ ठीक है। Oh. Next question.
Which river flows through the largest number of state in India? କୋଉ ନଦୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେଟ ରେ ବୋହିଛି? What is the answer? ଗଙ୍ଗା। गंगा। ଗଙ୍ଗା। କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ମତେ କୁହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଅରିଜିନ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଆମ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ? उत्तराखंड। 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 ତାପରେ यूपी। ताପରେ ତାପରେ उत्तर प्रदेश। बिहार। ହଁ, उत्तर ହଁ, प्रदेश पर बिहार। ବିହାର। बिहार। ତାପରେ वेस्ट बंगाल। बंगाल। ओडिशा। ओडिशा କାହିଁ ଆସିବ? West Bengal ओडिशा ସରିଲା। सॉरी सर। ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ। ହଁ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ତାର ପହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫରକ୍କା स्टेट ବ୍ୟାରେଜ है ଅଛି। गला। फरक्का बैराज। ଫରକ୍କା ବ୍ୟାରେଜ ପରେ ସେ ଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ। ମତେ କୁହ ବାଂଲାଦେଶରେ ତା ନାଁ କଣ? पद्मा। 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 ପଦ୍ମା। ଖାଲି ଗଙ୍ଗାର ନାଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ କୋଉ ରିଭର ନାଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯମୁନା। ब्रह्मपुत्र। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର यमुना। ନାଁ କଣ ହେଇଯାଇଛି? यमुना। जमुना। ଯମୁନା ନାହିଁ, ଯମୁନା। ଯେ 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 ହଁ। ଯମୁନା। ଯମୁନା ହେଲା ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମିଶିଛି। କୋଉଠି? ପ୍ରୟାଗରାଜରେ। ଯମୁନା ପଦ୍ମା ମିଶିକି ମେଘନା ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ମେଘନା ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ ରିଭର ଇଣ୍ଡସ୍ ଅରିଜିନେଟ ଫ୍ରମ। मानसरोवर लेक। आंसर ଓକେ, ଆନ୍ସର ହେଲା ମାନସରୋବର ଲେକ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ 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 ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଏଥିରେ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ସୋ ଇଣ୍ଡସ୍ ର ଅରିଜିନ ହେଲା ମାନସରୋବର ଲେକ୍। ୟେସ୍ ଇଟ ଇଜ ରାଇଟ। ବଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତମକୁ ଯଦି ରୁହ 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 ଏଇଠି ରହିଥା 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 ସବୁ କହୁଛି ଟିକେ। ଓକେ, ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିଲା ଏଇ ପାଖରୁ 3ଟା ରିଭର ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି, କେମିତି କରୁନି? ଠିକ ତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ କରୁଛି ମୁଁ। କଣ ପିଲା କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି କାଳେ। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ପବନ ଶୁଭୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲେ ମତେ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି। ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନା। ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, କଣ କହିଲେଣି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି କାହାକୁ? କଣ କହିବ? 91 ଜଣ ଆସି ବସିଲାଣି। नहीं सर परीक्षा भीतर सर ये समय बर्तमान 10 मिनट में सर जो मैंने जॉइन हेले ना सर आप एक्सेप्ट करंतु सर बारंबार डिस्टर्ब हो ना। କଣ କରିବା କୁହ? କିଛି କରିହବନି। ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ନା। ଫୋନ ଥ୍ରୁରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା, ତ ନେଟୱାର୍କ କାର ଅପ ଡାଉନ ହଉଛି, କଟି ଯାଉଛି। ତ ସେଟା ମତେ ମାନେ କଣ କରାଯିବ? କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି 10-15 ମିନିଟ କହୁଛି। ଜଏନ ଯିଏ କରୁଛି କରୁଛି, ଅଦରୱାଇଜ ତ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ବଟ ଷ୍ଟିଲ 91-92 ପିଲା ଜଏନ ହଉଛନ୍ତି, ତମେ ଜଏନ ହେଇପାରୁନ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ତମର। ଓକେ ହଉ। ସୋ ଏଇଟା କଣ? ଦ ଇଣ୍ଡସ୍। ଆଚ୍ଛା ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଦ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ ଇଣ୍ଡସ୍ ଅରିଜିନେଟ ଫ୍ରମ। ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଲ ମାନସରୋବର ଲେକ୍। ଦେଖ ଏଇଠି 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, 4ଟା ଜିନିଷ ସରି ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ଯଦି ତମର ତିବ୍ବତର ମ୍ୟାପ କରିବି, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ମାନସରୋବର ଲେକ୍। ଏପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି କୈଳାସ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଦି ସାଇଡରେ ଅଛି। ମଝିରେ ଲେଫ୍ଟ ଅଛି। Yes. ଏପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ଚିମେଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟର, ଯୋଉଟା ସଦର୍ନ ସାଇଡ ତାର। ଚିମେଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟର। ଆଉ ରିଭର ବାହାରିଛି କି ସାର୍? ହଁ କହୁଛି କହୁଛି, ଟିକେ ରୁହ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଟିକେ କୁହ ହେଲା। ତ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ରାକ୍ଷସସ୍ତାନ। ରାକ୍ଷସସ୍ତାନରୁ କୌଣସି ରିଭର ବାହାରିନି, ତ ଆମର ଷ୍ଟୋରିରେ ଇୟାର କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ରିଭର କଣ ହେଇଛି, ମାନସରୋବରର କୈଳାସ ଦେଇକିନା ଏପଟ ସାଇଡରୁ ବାହାରିଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ତମର ଇଣ୍ଡସ୍।
ହେଲା ये ଏଟା ତଳୁ କରିଦେଲି ଇଣ୍ଡସ୍ ଟା ଟିକେ ଉପରକୁ flow ହବ। ଇଣ୍ଡସ୍ ଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ତ ଇଣ୍ଡସ୍ ଇଜ ଟେକ୍ନିକାଲି ରିଭର ଯୋଉଟା କି ବାହାରିଛି ଆମର କଣ କହନ୍ତି ମାନସରୋବର ଲେକ୍। ତାପରେ ତମର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କଣ ସତଲେଜ ଯୋଉ କଣ ସତଲେଜ ସିଏ ବାହାରିଛି କୈଳାସ ମାଉଣ୍ଟେନ ରୁ। ଦିସ ଇଜ ସତଲେଜ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଇଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯିଏ କି ଏଇ ଯୋଉ ଚେମେଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟର ରୁ ବାହାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତାର ନାଁ ସାଙ୍ଗପୋ। ଆରେ କାର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ। କାର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଓକେ ହଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତାର ନାଁ ସାଙ୍ଗପୋ। ଓକେ ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ତମକୁ ଜାଣୁଥିଲ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲା ମାନସରୋବର ସମାନ କୈଳାସ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଲଗା ଚିମେଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟର ଏକା ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ କରିଦଉଥିଲେ କଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବି ବାହାରିଛି ମାନସରୋବରରୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ବି ବାହାରିଛି ମାନସରୋବରରୁ ସତଲେଜ ବି ବାହାରିଛି ମାନସରୋବରରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟାଙ୍କର ଅରିଜିନ ପଏଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରିଆ ମେ ବି ସମାନ ହେଇଥାଇପାରେ ବଟ୍ ଅରିଜିନ ପଏଣ୍ଟ ତିନିଟାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଓକେ ତ ଆନ୍ସର କଣ ଇଣ୍ଡସ୍ ର ମାନସରୋବର ଲେକ୍। ଯଦି ସତଲେଜ ର ପଚାରିଲେ କୈଳାସ ମାଉଣ୍ଟେନ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପଚାରିଲେ ଚିଏମେଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟର ହେଲା। ସାର୍ ସ୍ୟାଙ୍ଗପୋ ଟା କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲାନି। ସାଙ୍ଗପୋ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯୋଉ ଆମର କଣ ଏଟା ମାନସରୋବର ଲେକ୍ ଚିମେଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟର ଏଇଟା ବାହାରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଚାଇନାରେ ନାଁ ହେଲା ସାଙ୍ଗପୋ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ପଶିଛି ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଠି ତମର ନାମଚା ବାରୱା ଅରୁଣାଚଳ ବୋଧେ। ନାମଚା ବାରୱା ଏଠି ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ କହନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବେଣ୍ଡ ଅଫ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ସେଇଠି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାମଚା ବାରୱାରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆ ନାଁ କଣ ହେଇଛି ଦିହାଙ୍ଗ। ଦିହାଙ୍ଗ। ଦିହାଙ୍ଗ ଆସାମରେ କେବଳ ଆସାମରେ ହିଁ ଆକୁ କହନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଇଛି ତା ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ଯମୁନା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁ ଫୋର ନେମ୍ ଟୁ ପ୍ରିସାଇଜ ଚାରିଟା ନାଁ। ଓକେ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନର୍ମଦା। ନର୍ମଦା। ନର୍ମଦା ବାହାରିଛି କୋଉଠି ଅରିଜିନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ନର୍ମଦା ଅମରକଣ୍ଟକ। 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 ବଟ୍ ନର୍ମଦା ଦିଟା ମାଉଣ୍ଟେନ ଭିତରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି କୋଉ ଦିଟା ମାଉଣ୍ଟେନ ବିନ୍ଧ୍ୟ ସତପୁରା ବିନ୍ଧ୍ୟା। ସାତପୁରା ବିନ୍ଧ୍ୟ। କୋଉଟା ଉପରେ କୋଉଟା ତଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ବିନ୍ଧ୍ୟା ବିନ୍ଧ୍ୟ ଉପରେ ସାତପୁରା ଉପରେ ତଳେ। ସାତପୁରା ତଳେ। ବିନ୍ଧ୍ୟା ନର୍ଥ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ରିଫ୍ଟ ତଳେ sir। ଭ୍ୟାଲି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଫେନୋମେନନ ଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଦିଟା ଟେବଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ମଝି ଜାଗାଟାକୁ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି। ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି। ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି। ରିଫ୍ଟିଂ ଆଚ୍ଛା ରିଫ୍ଟିଂ କହନ୍ତି this is called rift valley ବା କ୍ୟାନିୟନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଓକେ ଟେବଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ମଝି ଜାଗାଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ which river forms the largest delta in India ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗାର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମିଶିକି ମିଶିକି ଗଙ୍ଗା ହବ ସାର୍। ପ୍ଲସ ସୁନ୍ଦରବନ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ ମିଶିକି। ଡେଲ୍ଟା। ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ସୁନ୍ଦରବନ। ବଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା which river forms the largest delta in India ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗାର ଡେଲ୍ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପଟେ ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ମୋର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ଏଟା ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସହିତ ମିଶିଲା ଗଙ୍ଗାର ଏଠି ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗଙ୍ଗାର ନଦୀ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ ର ଡେଲ୍ଟାଟାକୁ କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦରବନ। ଏଠି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର କୌଣସି ଅବଦାନ ଏଠି ନାହିଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଡେଲ୍ଟାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରୁନେ ଆମେ କୋଉ ଡେଲ୍ଟାକୁ କନସିଡର କରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗାର। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଓକେ ସୋ ହଁ କୁହ କଣ ହେଲା ସାର୍ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର କଣ ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମ କରିପାରନ୍ତିନି? ୱେଷ୍ଟ ହଉ ଏଇଟା କହିଦିଏ ତାପରେ କହୁଛି। ଓକେ ସୋ ରିଭର ଫ୍ରମ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା
तमर सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा ना कोन इंडिया रे? सेकेंड महानदी डेल्टा होची ନାଇଁ महानदी ସେ डेल्टा ता ना କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା कोन ता ना कोन? महानदी भी खाली नुहे, महानदी आउ को नदी मिसी हिचंदी? महानदी एंड बैतरणी बैतरणी क्या है ब्राह्मणी? अम्मानी ओडिशा ज्योग्राफी सब पढ़ी खाई सारछ बोधे सब। दिस इज कॉल्ड लिटिल सुंदरबन। हाँ हाँ लिटिल सुंदर जोटी तमर भितरकनिका आउ गहिरमथा अछि। बाय द वे भितरकनिका एंड गहिरमथा बोथ आर डिफरेंट, मन रखिता। गहिरमथा इज ए मेराइन सेंचुरी, भितरकनिका इज ए नेशनल पार्क होला। थर्ड लार्जेस्ट डेल्टा कोडी फॉर्म हुए? इट इज गोदावरी इन गुजरात। तार ना गुड स्पेसिफाई किछि नाही। तापर नेक्स्ट हला आंध्र प्रदेश, आर डेल्टा को कहंती कोरिगा डेल्टा, जोटा कि ब्रह्मपुत्र एंड कृष्णा। ब्रह्मपुत्र को कौन गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी प्लस कृष्णा। ओके बुझिलो? आकु जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। जॉग फॉल, जॉग फॉल्स लिख दीजिए। जॉग फॉल इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? सारावती शरावती ओके सो रिवर जदि ऊपर आछे तो मते कुह लार्जेस्ट रिवर ऑफ लार्जेस्ट फॉल ऑफ इंडिया। फॉल अर्थ बुझ पाछो झरना। जॉग फॉल या ଶିବ सर ସମୁଦ୍ର जॉगफॉल କୁହନ୍ତି मीन मौसिन राम वाटरफॉल यस वाटरफॉल, वाटरफॉल। मौसिन राम जॉग जॉग मौसिन राम न है, मौसिन राम न है। ଶିବ जॉग जॉग ସମୁଦ୍ର କୁହନ୍ତି। देन जॉग जॉग फॉल नहीं, जॉग फॉल बे ओके। सो बहुत वर्ष पर्यंत आम बुक्स रे कंसीडर करा होतला जॉग फॉल को, बट परवर्ती समय आउ गोटे फॉल डिस्कवर होला जोटा केवल विंटर जो समर कोनटा रेनी टाइम रे दिसिया तेरे मिले। दैट कुंची इज कली कॉल्ड कुंचिकल फॉल। यस राइट, कुंचिकल। ठीक अछि। कुंचिकली फॉल को रिवर ऊपर अछि? भराही, बराही, बराही। जॉग फॉल रो हाइट पखा पखी आई गेस 252 किलोमीटर, ये हला 455 मीटर। इवन इफ जॉग फॉल टू भी अधिक हाइट रो गोटे फॉल अछि जोटा कि हम ओडिसा रे अछि, जोटा कि ओडिसा रो सबटु हाईएस्ट वाटरफॉल। ता ना कोन? कोरापुट रे बरही कोरापुट पाଣି बरहेई पानी। कोरापुट रे नहीं, बरहेई पानी, बरही बरहेई पानी पानी अछि मयूरभंज पानी मयूरभंज बरहेई पानी। ये पखा पखी 352 किलोमीटर। ये अछि हमर इनसाइड ऑफ सिमिलीपाल नेशनल पार्क। आ गोटे जोरंदा नेशनल पार्क, जोरंदा फॉल मध्ये अछि ओडिसा रे। एटा कोठी अछि? मयूरभंज अगेन ये मध्य सिमिलीपाल भितरे। जोरंदा नाटा सुनी लागुची हमर केउ जो कोन ढेंकानाल जोरंदा ढेଙ୍କାନାଳ हला। जोरंदा मेला 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 भी हुए जो हमें कहू, बट जोरंदा फॉल टा अलगा। जोरंदा फॉल अछि कोठी ना सिमिलीपाल रे। ओके ओ आओ एठी को रहिला कुंची फाइल फॉल बरे बराही रिवर ऊपर। हां ठीक अछि। आओ वर्ल्ड रो हाईएस्ट हला एंजल फॉल्स, दैट इज 950, सॉरी 958 988 मीटर हला। दिस इज इन वेनेजुएला। ओके को नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर से रिवर ना भी मोर मन है रिवर भी से एमितिया रिवर से एक्चुअली भाब 988 मीटर ऊपर यदि पानी पड़िला से पानी रास्ता ऊपर ही ये हो जाए, वेपर हो जाए। तो सेटा को रिवर मोर भी मन नहीं, देखिया पड़ियो। द इंदिरा सागर एक्चुअली से रिवर कोन आंसर? से गोटे रिवर, से रिवर आउ गोटे ट्रिब्यूटरी, से ट्रिब्यूटरी गोटे ट्रिब्यूटरी, सेटा एंजल फॉल रे अछि। तो को रिवर ता मोर मन नहीं भाई। एटा तो जानिचो बरेही पानी एंड जोरंदा फॉल, सेटा को जो बरेही पानी टा को रिवर ऊपर? बुढ़ा बड़ंग। ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ बुढ़ा बड़ंग रिवर भी टेक्निकल रे बुढ़ा बड़ंग गोटे ट्रिब्यूटरी। ओके नेक्स्ट हला तो इंदिरा सागर डैम बिल्ड ऑन व्हिच रिवर? ନର୍ମଦା नर्मदा रिवर ऊपर। ନର୍ମଦା
कोठी अछि को स्टेट रे अछि देखो गुजरात नर्मदा रिवर दीटा स्टेट दी जाइछि गोटे हला गुजरात आउट हला एमपी तो आंसर कोन इंद्र गु- सागर टा सर गुजरात 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 एमपी गुजरात रे गुजरात केवल गोटिए डैम अछि हला सरदार गुजरात रे सरोवर गोटिए डैम अछि जोटी सरदार वल्लभ भाई को स्टैच्यू बनुची ता ना कोन सरदार सरोवर डैम सरदार सरोवर डैम सरदार सरोवर अच्छा हमर नर्मदा रिवर ऊपर गोटे वाटरफॉल अछि जोटा हमर बहुत फेमस जबलपुर रे अछि सेटा धुआंधार यस आंसर इज हुआ था ओके भाकरा नंगल डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर सतलज सतलुज सतलज सतलेज रिवर भाकरा नंगल एक्चुअली दीटा डैम गोटे भाकरा गोटे नंगल मझिरे जो अछि येटा कौन कहंती वाटरफॉल टा को म्हणजे कौन कहंती रिजर्वायर टा को इंदिरा गोविंद गांधी सागर गोविंद सागर ओके गोविंद सागर से केनाल टा बाहर सेटा तमे जोटा कहछ इंदिरा गांधी केनाल आईजी केनाल जोटा कि राजस्थान रे वाटर सप्लाई करछ दीटा डैम तार हाइट केते बाय द वे दिस इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी डैम कंक्रीट रो डैम को ग्रेविटी डैम कहंती आर हाइट हला पाखा पाखी 229 मीटर जोटा कि इंडिया रे हाईएस्ट बट दिस इज नॉट द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया आगो क्वेश्चन अछि कोई अच्छा भाकरा नंगल एक्चुअली टेक्निकली दीटा ये गोटे हला भाकरा आ गोटे हला नंगल गोटे अछि हिमाचल प्रदेश रे आ गोटे अछि पंजाब हाईएस्ट डैम तेहरी डैम तेहरी का क्वेश्चन अछि आगे तो मतलब स्किप कर देली व्हिच रिवर इज नोन एज बुद्धगंगा आंसर तो कहितली गोदावरी 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 लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यमुना 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 कोठे बाहरिची ओरिजिन पॉइंट यमुनोत्री 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 यमुनेत्री को रेंज रे अछि बा को पीक रे अछि दिस इज कॉल्ड बंदर पुच पीक बंदर पुच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द गोल्डन टेंपल सतलज जानिछो कि ना जानिनो सतलेज कोच अच्छा गोल्डन टेंपल पचारछि माने गोल्डन टेंपल को माने सिटी को रे अछि पंजाब अमृतसर सर अमृतसर 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 पंजाब तो अमृतसर पंजाब पाखरे को अमृतसर हाँ को रिवर जाइछि को जाइछि को रिवर राबी राबी अमृतसर राबी कूल रे लाहौर भी राबी कूल रे ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ट्विन सिटी कहନ୍ତି पंजाब अमृतसर एंड लाहौर को ट्विन सिटी कहै जाय दी जणको सिटी रो कंस्ट्रक्शन प्राय समान हला अमृतसर तो गोल्डन टेंपल हला अमृतसर रे हला गोल्डन टेंपल इज द रिलीजियस हाईएस्ट रिलीजियस पोजीशन ऑफ व्हिच रिलीजन सिख 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 पंजाब पंजाब ओके अच्छा किए बनैथिले गोल्डन टेंपल गोविंद सिंह कौन गुरु गोविंद सिंह बोली गुरु गोविंद सिंह ने ताଙ୍କ नाटा कोन मो भूलेली गुरु गोविंद सिंह पूर्व दीटा पूर्व तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर यस गुरु तेग बहादुर बट जो गोल्डन टेंपल रो गोल्डन कोटिंग के करैथिले पंजाब केसरी तांको कहा जाए लाला रणजीत लाजपत सिंह लाला लाजपत रणजीत सिंह रणजीत सिंह is the last Indian ruler to hold the Kohinoor diamond କୁହାଯାଏ କୋହିନୂର ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି କୋହିନୂର ଦ କର୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ବୁକ୍ ଟା ଯଦି ପଢି ପାରିବ ତମର ଡେଜର୍ଟ ଟାଇମ ରେ ତ କୋହିନୂର ବଢିଆ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ରଣଜିତ ସିଂ କୁହାଯାଏ କୋହିନୂର ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ପାଖରେ ରହିବ ସେ କିଙ୍ଗ ର ତା ଟାଇମ ପୂର୍ବରୁ ଡେଥ ହବ
बा एमिति डेथ हबो तमे के तार अनुमान करि पारनी सेई हेतले ता कोहिनूर कॉर्ड्स कहंती कोहिनूर को रणजीत सिंह को हरैकिना त ब्रिटिशर्स माने कोहिनूर को इंग्लैंड नेबाकू चाहिले से जहाजटा ऑलमोस्ट बुडिया ऊपर थिला कोआ जाय रणजीत सिंह से कोहिनूर टाकू पुरी मंदिर को दान करिया पे चाहुतले बट करि पारले नाही आउ कोहिनूर से ता परठू ए जो कॉर्ड्स रो स्टोरी आसिया परठू कोहिनूर गोटे एमती डायमंड हैला से केबेले किंग को पाखर रहलानी सबले क्वीन को पाखर रहला तो ब्रिटिश राजा जे मोनार्क जे हेबे मोनार्क माने राजा जदी मेल हेले देन तांको पय गोटे अलगा मुकुट थाए क्वीन जदी हेबे क्वीन को पय थोड़ा अलगा मुकुट थाए दिटा अलगा अलगा मुकुट थाए आ क्वीन को मुकुट रे कोहिनूर लागि थाए नेक्स्ट क्वेश्चन द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड सुंदरबन सुंदरबन इजी सुंदरबन सुंदरबन अच्छा हम ओडिसा लेटी सुंदरबन को दिन नदी को ये नहीं हिची नहीं बना हिची महानदी ब्राह्मणी महानदी ब्राह्मणी महानदी एंड ब्राह्मण यस अच्छा द स्टेट विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर बेसिन आंसर भूल अछि भाई देबे मध्य प्रदेश नुहे आंसर कोन तीनटा दे दिली रिवर बेसिन बुझ परछ तो आज्ञा सर रिवर जब रिवर केते सिंपली पुट करे गेले को उत्तर स्टेट रो प्रदेश अधिक रिवर अछि उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश पाखापाखि 48 टा रिवर अछि उत्तर प्रदेश रे। तो 48 नंबर ऑफ रिवर बेसिन आ सबुठु लार्जेस्ट रिवर बेसिन मध्य गंगा रो यूपी रे अछि ओके व्हिच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ छाड़ो आंसर जानछो कोन आंसर हो कावेरी 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 द तेहरी डैम built on which river भागीरथी 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 को स्टेट रे अछि उत्तराखंड उत्तराखंड what is the highest कौन पैदा highest dam by the way it is the highest dam of India but it is not the highest concrete dam of India तो highest concrete dam of जो highest को dam एटा हला अर्दन dam माटी बंध this is अर्दन dam माटी बंध हमारा height केते आर हाइट हैला पाखा पाखी 262 मीटर 261 पे सनली ताको मु राउंड कर देली मन रखिया पे 262 मीटर ओके अच्छा ओडिसा रो हाईएस्ट डैम हीराकुद हीराकुद भूल रेंगाल लॉन्गेस्ट डैम रेंगाली रेंगाली डैम हां रेंगाली डैम हीराकुद रो हाइट हैला मात्र 62.2 मीटर रेंगाली हैला पाखा पाखी 78 ओके रेंगाली डैम को नदी रे अछि को रिवर ब्राह्मणी ब्राह्मणी कोड़ी खाई सारलेनी हो को डिस्ट्रिक्ट रे अछि संबलपुर अनुगुल अनुगुल संबलपुर अनुगुल हीराकुद डैम बिल्ड ऑन व्हिच रिवर छाड़ा आंसर जानि छ बट क्वेश्चन ए नु क्वेश्चन हैला हीराकुद केबे बनाइतला 1954 1948 आरंभ होइतला 1957 एरा के से होती आ आर लेंथ केते नियरली 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर 8 किलोमीटर डैम रो जो मेन येटा मेन कोन कहती ब्रिज टा और टोटल ओवरऑल किलोमीटर देखले 25 किलोमीटर अराउंड 25 किलोमीटर ठीक अछि आउ कोन ध्यान हेउ दियो हां दीटा ये हमर कोन कहती पहाड़ भीतर बना हेची अच्छा आउ हां केते आर केते वाटर कैपेसिटी केते केते हाइट पर्यंत वाटर रख परिबे 30 625 फुट तू एते बाप रे 229 कोन 229 फीट क्यूसेक नहीं नहीं फीट रो बाडी क्यूसेक केते हमर मन नै सम लक लाइक ये क्यूसेक हेडा मन नै बट 229 फीट ता हला तांकर विपद संकेत जदी हेई गला पाखा बाकी सब गेट खुला गया पड़िबो हला अच्छा तीनटा केनाल बाहर छी हीराकुद तीनटा केनाल कोन कोन बोलला ना केनाल के बुल्ला हबो दीटा सिटी बाय दो अछि संबलपुर सिटी एंड बुल्ला सिटी दीटा भीतर एपोर्ट साइड रे तमरा जोटा अछि नेहरू मीनार जोटी अछि एटे बुल्ला सिटी रे आ जवाहर जो कोन गांधी मीनार अछि संबलपुर सिटी रे दीटा भीतर बनुछि सर तीनटा गोटे बरगड केनाल केनाल बोधे
हाँ गोटे है बरगड़ केनाल जोटा बरगड़ को जाइए, शासन କୋଉଠି କେନାଲ ଶାସନ କେନାଲ ଶାସନ କେନାଲ ଗୋଟେ गोटे है शासन केनाल एगेन से बरगड़ को जाइए, आ गोटे है संबलपुर केनाल। ସମ୍ବଲପୁର କେନାଲ हीराकुद रे को रिभर आसी पड़ी? आंसर मन रखता ईव। ईव रिवर आसी महानदी रे पड़ी हीराकुद भितरे, माने हीराकुद रिजर्वर भितरे। अच्छा हीराकुद रिजर्वर इज ए रामसर साइट इज और नॉट? ରାମସର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ओके इट इज ए रामसर साइट। केबे डिक्लेयर करा हला हमर 2000? अच्छा 75 वर्ष केबे हला हमर देशर 75 वर्ष केबे पालन करा हला? 2022 ना 2023? 2022 2022 तो 75 नंबर रामसर साइट है हमर हीराकुद डैम हला। ओडिसा रे सेमते 6टा रामसर साइट बनला। कहि परिबो कि कोन 6टा रामसर साइट? अरे म्यूट करो यार, बहुत साउंड आछे। ଚିଲିକା ତାମ୍ପରା ହୀରାକୁଦ हम्म, ନଳବଣ नळबण नळबण तो नाही। ସାତକୋଶିଆ ସାତକୋଶିଆ अच्छा राइट एडी लिखि दउछि 6टा को गोटे गोटे। फास्ट हला हमर फास्ट कोन थिला? ଚିଲିକା चिलिका। मन रखता इंडिया रे भी फास्ट एटा 1981 रे हला। तापरे सेकंड ସାତକୋଶିଆ भितरकनिका। ଭିତରକନିକା तापरे ତାମ୍ପରା तमपरा, ଅଂଶୁପା ता भी परा नहीं तमपरा। ତମ୍ପରା अच्छा तमपरा चिलिका पाखरे अछि को डिस्ट्रिक्ट एटा? गंजाम। मते एटा क्वेश्चन ने तो मते को तमपरा लेक इज इट ए फ्रेश वाटर लेक और जो ब्रैकिश वाटर लेक? ब्रैकिश वाटर नहीं तमपरा हला फ्रेश वाटर लेक हला। ଫ୍ରେଶ फ्रेश तापरे नेक्स्ट वाटर हला लेक नेक्स्ट ଅଂଶୁପା हला अंशुपा। अंशुपा 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 को वाटर? दिस इज फ्रेश वाटर। ଫ୍ରେଶ को ୱାଟର ଫ୍ରେଶ ୱାଟର को डिस्ट्रिक्ट रे अछि? दिस इज ଖୋର୍ଦ୍ଧା अ हॉट्स टू लेक कटक रे आठगड़ बांकी 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 आठगड़ बांकी मझिरे बांकी को जाय कारण नदी सेठी बंकी छे बोली बांकी ହେଲା। तापरे आउ कोन बंचिला? आउ दीटा बंचिला 5 नंबर और 6 नंबर कोन? 5 ହୀରାକୁଦ नंबर हला ସାତକୋଶିଆ ସାତକୋଶିଆ सातकोशिया। ହୀରାକୁଦ मते क्वेश्चन एयर नु मते को ह एथि मध्यरु कोटा डायरेक्ट जो रिलेटेड टू विथ महानदी को केतेटा वेटलैंड रिलेटेड टू महानदी एटा क्वेश्चन आस करे। सातकोशिया और सातकोशिया ठीक अछि। ଚାରିଟା हीराकुद हीराकुद हिराकुद 2 ହୀରାକୁଦ भितरकनिका ଅଂଶୁପା ଭିतरकनिका अंशुपा एतिकी 1 2 3 4 एतिकी तो। अरे हाँ ना ହଁ डाउट रे अछि ହଁ नहीं ଏତିକି हाँ सर नहीं हाँ चारिटा ଏତିକି हाँ ସାର୍ साढ़े चारिटा चिलिका हबनी? चिलिका रे दीटा नदी आसी पड़ी कौन? दया भार्गवी कहार ट्रिब्यूटरी? महानदी रो डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी। ମହାନଦୀ तो ये भी महानदी रिलेटेड नुहे की होला? ठीक अछि ओके। नेक्स्ट व्हिच रिवर इज नोन एज सरो ऑफ बंगाल? ଦାମୋଦର ଦାମୋଦର ओके दामोदर दामोदर नदी ସେଥିଲାଗି ଦାମୋଦର ଉପରେ ବନା ହେଇଛି DVC सर 20 ଦାମୋଦର नंबर ଭ୍ୟାଲି ରହିगला କର୍ପୋରେସନ। हाँ भैली 20 नंबर कॉर्पोरेशन। ରହିगला अच्छा नर्मदा टा कहिछि तो नर्मदा एंड तापी फ्लोज हुई टाइप ऑफ वैली एटा जानिछो आ भी वैली तो हबनी यू वैली हबनी डेल्टिक हबनी रिफ्ट वैली कहतिले कहने से रिफ्ट लैंड रिफ्टिंग थ्रू रे बहुचंती। अच्छा यू से वैली एंड बी से वैली वैली जोटा जो माने मोर टीजीटी क्लास करतलो ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ଏଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଟା ଏଇ लैंडफॉर्म टा किए प्रोड्यूस करे? यूसेफ वैली रिवर जो सॉरी वी सेफ वैली रिवर यूसेफ वैली ग्लासियर यस ଗ୍ଲାସିୟର गोटे रिवर फॉर्म करे गोटे ग्लासियर। ठीक अछि ओके सो सरो बेंगल सर प्लीज रिपीट कर दियंतु बुझियलानी से एटा से सेटा बुझनी सेटा बहुत भितर ही जाउ सेटा टीजीटी पिला को पढैथिली बोली खाली पचारछि। रिफ्ट वैली कथाटा केवल जानिता काना भीसे वैली एंड यूसेफ वैली इंडिया रे नाही त हमें पढिया बहुत ये हबो भीसे वैली पढिया गेले तुमको बहुत जिंस अछि पचारे माने कहया पड़ियो त हेतले मैं खाली पचारि देली हला जे एटा जदी टीजीटी पिला पढिछो देन तार आंसर टा को अदरवाइज ओनली हमर मतलब हला रिफ्ट वैली। ठीक अछि
सेटा गोटे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहते हमर डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म अछि हला पहाड़ पर्वत हला सेकंड ऑर्डर पहाड़ पर्वत गातटे हेछि सेटा हला थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म हला एटा अछि बहुत गोटे ये भितरु अछि सेटा टीजीटी पिलांग पय पचार हो नेक्स्ट हला सर व्हिच डीबीसी कौन हां सर डीबीसी कौन हाँ सर सेटा डीबीसी कौन कहूची सो डीबीसी इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये हला हमर बना ହେଇଛି ये दामोदर नदी को बंधा ହେଇକି ना तीनटा राज्य मिसी बनेइछंती दैट इज हमर वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ और बिहार ना तीन दामोदर वाटर को कंट्रोल करिया पे दामोदर नदी रो वैली टा बहुत पतला सेथि लागि रिवर जदी बेसी बन्या वर्षा पानी हला देन बेंगल रे बन्या हुए अच्छा दामोदर रिवर टा बाहरी हमरा पड़ीची कोठी ना हुगुली नदी रे आ ता ऊपर तीनटा डैम बना है जोटा कि डीबीसी रा पार्ट हला दामोदर वैली कॉर्पोरेशन रा पार्ट ठीक अछि सो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एनर्जी प्रोडक्शन माने वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन ने इंडिया रो सबुठु एक नंबर ता पाखरु जति वाटर इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हुए कोनोसी डैम रे रिवर डैम रे हुए ना ओके आउ अछि नेक्स्ट सर क्वेश्चन कौन छी आउरी भी दीटा अछि जोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट अछि ओडिसा रे अछि अरे दीटा कोन बहुत ओडे अछि हला बट दामोदर रे सबुठु हाईएस्ट कैपेसिटी द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर ब्रह्मपुत्र 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 ना ना कोन ना को माजुली माजुली मजुली आइलैंड माजुली आइलैंड एटा अछि को माजुली आइलैंड हां को स्टेट रे अछि आसाम 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 तो पहले दोस्ते विल मूव ऑन व्हिच रिवर नोन एज रेड रिवर अगेन ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कारण ब्रह्मपुत्र आसाम रो जो आसाम रे रेड सॉइल थाए रेड सॉइल ले ब्रह्मपुत्र नदी एते बन्या करे जे एटार माने कोन रक्त नदी बा रेड रिवर मध्ये कोन चंबल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इंडस Yes. इंडस गंगा इट गंगा इज चंबल एठी इंडस गंगा एठी गंगा चंबल गंगा बेटवा गंगा सोना चंबल एठी गंगा एठी आंसर यमुना यमुना ओके दिस इज हला इंडस बाहरी जे कोठी जो इंडस कोठी चंबल बाहरी जे कोठी चंबल रिवर अरे ठीक गोटे इनसे भलो इनसे मन पड़ा को मते मध्य आंसर टा को प्रदेश मध्य प्रदेश कोठी को माउंटेन रेंज रु बाहर छी टिके मुंड खर्च कले मिल जिवो आंसर चंबल अमरकंटक अमरकंटक ने विंध्य देखो अमरकंटक टा एमिति अछि तो अमरकंटक रे एपुटु बाहरियो नले एपुटु बाहरियो विंध्य टा एमिति अछि तो विंध्य रे एमिति बाहरियो ना तो हला तो एटा ला विंध्य आंसर टिके मुंड खर्च करियार अछि ए जगह हला एमति न जे सब जिंस हम जानि मुंड टे खर्च करिया ओके सो विंध्य रु बाहरी छी हमर चंबल चंबल ऊपर चारिटा डैम बनुची से चारिटा डैम बहुत इंपोर्टेंट गोटे हमर अछि एमपी रे दैट इज कॉल्ड गांधी सागर डैम दया करी मने रखो एटा बहुत दरकार गांधी सागर डैम आउ तार रिजर्वयर टा कहंती कोन ना गांधी सागर रिजर्वयर वा गांधी सागर ता ऊपरे एटा एमपी बॉर्डर क्रॉस करी गला ता ऊपर अछि राजस्थान राजस्थान ने टिके आगु को अछि कोन राणा प्रताप सागर डैम रो ना राणा प्रताप डैम सागर ना हला राणा प्रताप सागर ता ऊपर आउ टिके गले आगु को अछि जवाहर सागर ता ऊपर गोटे छोटिया बैरेज टे अछि जोडा तमरो कोटा बैरेज ये जवाहर सागर रो पानी को जाए कोठी ना रावतवट्टा एटॉमिक सेंटर को एटॉमिक सेंटर को पानी दरकार चाहले रावतवट्टा एटॉमिक सेंटर को जानिलो खाली गांधी सागर टा अछि एमएमपी रे
इंदिरा गांधी सागर टा कोठी अछि कहथिले किछ समय पूर्व अरे राजस्थान इंदिरा गांधी सागर सर राजस्थान के पंजाब ना राजस्थान राजस्थान सबू कहि दियो आ कोन बचिला इंदिरा गांधी सागर को नदी ऊपर पछि फास्ट को मध्य प्रदेश ରେ को सतलज नदी सतलज आ नर्मदा कम नर्मदा 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 देखो नर्मदा सबू सबू नदी कहि सालणी हो नर्मदा रिवर रे अछि को स्टेट रे अछि एमपी हला एमपी एमपी सेमिति इंदिरा गांधी सागर एमपी खाली महात्मा गांधी सागर बा गांधी सागर ये भी एमपी बट ये अछि को नदी ऊपर चंबल रिवर हला ओके तो आंसर चंबल ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना सर हाँ सर ये को जो को जवाहर कोटा बैरेज कहले ସେଇଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି हाँ बाकी सब तीन टांग राजस्थान रे राणा प्रताप सागर जवाहर सागर एंड कोटा बैरेज ये तीन टांग राजस्थान में अछि बा खाली गांधी सागर टा एकमात्र जी एठी एमपी रे अछि इवन से एमपी और राजस्थान बॉर्डर रे अछि ओके तापी रिवर फ्लोज इनटू अरबियन सी कोठी अरेबियन अरबियन सी सी अच्छा ए अरेबियन जगह रे क्वेश्चन पचारथिला जे अरबियन सी हमर वेस्ट फ्लोइंग रिवर एटा के पचारथिला ओटे वेस्ट फ्लोइंग रिवर सर ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି एमाने फॉर्म करंतिनी डेल्टा व्हाई सो डेल्टा फॉर्म करिया में तमरो दीटा जिनिस दरकार फास्ट ला रिवर रो माने फ्लो जदि मोशन रिवर डाटा रे हाँ रिवर रो मोशन नल तो रिवर रे पानी टा बहुत स्पीड रे आछी तो से एतोळे समुद्र पाखरे पहुंचीबो से समुद्र रे गात क्रिएट करिवो अगभीर करतबो ठीक अछि तो सेथि लागि तार सबळे रिवर माउथ फॉर्म हुए हला बड बड मोटा मोटा माउथ फॉर्म जदि रिवर माउथ फॉर्म हला तो सबु वाटर रिवर से माउथ थ्रू रे जाई ना समुद्र को ड्रेन करिवो तो डेल्टार कॉन्सेप्ट कोन डेल्टा बने केमती जेतेबेले माउंटेनियस टेरेन रु हमर पानीटा प्लेन एरिया को आसीबो तो सेतेबेले कोन पहाड़ ऊपर पानी रो स्रोतटा अधिक प्लेन एरिया रे आसले पानी रो स्रोत धीरे धीमे जाए तो पूरा प्लेन रे पानी तो फ्लो करिया पे ताको हाइट दरकार ना नहले से पानी प्रेशर क्रिएट करिवो कोठी तो सेही जगह रे कोन हुए ना पानीटा ड्रेन हे पारे से ड्रेन हुए केमिति ना से सब डिफरेंट डिफरेंट शाखा प्रशाखा में ड्रेन हे जाए एटा हला डेल्टार कॉन्सेप्ट बट जिंस हला कोन हमर जदि मैप आमे देखिबा एटा हमको इंडिया मैप हला एई साइड रे अछि हमर वेस्टर्न घाट एई साइड रे अछि ईस्टर्न घाट गोटे नॉन कंटीन्यूअस माउंटेन रेंज वेस्टर्न घाट हला कंटीन्यूअस माउंटेन रेंज तो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करिना हाइट माउंटेन क्रॉस करी जेतो बळे कोनोसी रिवर हमर बे ऑफ बंगाल रे पड़े ताकू प्लेन एरिया मात्र एतिकी मिले बट जेतो बळे ईस्टर्न घाट रो रिवर गुडा माउंटेन क्रॉस करिना समुद्र रे पड़ंती तांको प्लेन एरिया अधिक मिले तो सेति लागि वाटर फ्लोटा वाटर स्पीड टा आंकर बहुत कम आंकर बहुत अधिक और से लगे माने डेल्टा फॉर्मेशन करि पारंती ना बुझि पारला ଆଜ୍ଞା sir यू अंडरस्टैंड ओके मेटूर डैम बिल्ड ऑन व्हिच रिवर बाय द साउथ इंडिया रे तक रिवर डैम साउथ इंडियन रिवर डैम्स बहुत इंपोर्टेंट रिवर डैम गोदावरी मेटूर डैम कोठी नो गोदावरी नुहे दिस इज कावेरी 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 एटा एटा अछि कोठी तमिलनाडु रे हला आ रिजर्वायर टा कोनती स्टैनली रिजर्वायर जॉन स्टैनली गोटे थिला से बनै थिला ए मेट्रो डैम टाको आ स्टैनली रिजर्वायर सन ता नारे हेची कारण से बनेया द्वारा कावेरी नदी रो बन्याटा कमे देइतला बहुत लोगों को जीवन बचैता हेतले ताको आजि पर्यंत ब्रिटिश ऑफिसर हेइना मध्ये ताको आजि पर्यंत सम्मान दिया जाय हला तो आ गोटे अछि जयकवाड़ी डैम जयकवाड़ी ये अछि गोदावरी ऊपर कोठी ना हमर आंध्र प्रदेश ठीक अछि नेक्स्ट हला धोलिया सत्या बीच सादिया बीच इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर एटा तमरो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कहथिली ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे आसीबे एटा क्वेश्चन टा मते एटा ଏଇଟା को धोला यमुना सत्या ସାର୍ से यमुନା नाही बाकी तो धोला सत्या बीच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज वर्तमान लॉन्गेस्ट अछि किछि वर्ष भीतर एटा चेंज हे जिवो
महात्मा गांधी सेतु जोड़ा बिहार में बनू सेटा लॉन्गेस्ट हेजिवो आज ऑफ नाउ इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज तो सी ब्रिज टा अलगा हे गलानी तो मते ब्रह्मपुत्र धोलिया ए सत्य भी ब्रह्मपुत्र आसाम रे गोटे अछि नै सर हाँ सेटा 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 कांग्रेस रे हला धोलिया एबे सत्य ब्रिज उद्घाटन मध्ये होइतला yes this is 9.5 kilometer long also known as Bogiboli bridge वार हेड पे also known as वर्तमान ता ना चेंज हेगलार सबु आर ना हला भूपेन हजारिका सेतु डॉक्टर भूपेन हजारिका भारत रत्न थिले तांको ना रे एटा हेची भूपेन हजारिका बट महात्मा गांधी सेतु जो गंगा नदी ऊपर बनिची बिहार रे सेटा टिके आठु लॉन्गेस्ट हेयाकु जाउची 11.3 किलोमीटर लॉन्ग सेटा हेई नै हेले जणा पड़ियो नेक्स्ट हला तो तुंगभद्रा रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तुंगभद्रा रिवर को दीटा नदी मिसी तार ये मिसिंग नाही एक्चुअली तुंगभद्रा रिवर दीटा नदी मिसी हेची तुंग एंड भद्रा आ ये तुंगभद्रा जाई किना आ गुटे रिवर रे पडिची सेई जगह रे हम तुंगभद्रा रिवर वैली बनची ए रिवर ना हला कोन कृष्णा कृष्ण कृष्ण तुंगभद्रा सर 27 ର आंसर कौन हबो ये पूरा ब्रह्मपुत्र ओके एटा अछि आसाम आसाम रे आ अरुणाचल प्रदेश आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश दीटा स्टेट कृष्णा रिवर इंदिरा गांधी केनाल इज फेड बाय द रिवर ऑफ कहतिली कि सम पूर्वरु इंदिरा गांधी सतलेज रिवर कोट बारची सतलेज अच्छा इंदिरा गांधी केनाल टा सर को 28 ର स्टेट आंसर ଟା କଣ କହିଲେ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रो ओके दीटा हे जायछि कृष्णा एंड तुंगभद्रा दिस इज सतलेज अछि जो सॉरी ए जो केनाल टा अछि को स्टेट रे यस राजस्थान 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 रो जैसलमेर भलिया इलाका को ये पानी जोगाण करता ठीक अछि तापी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ସେଟା ସତଲେଜ କହିଲେ ନା ସେଟା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ହବ ସେଠି ଚମ୍ବଲ ହବ ସାର୍ कोटा ना 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 सतलेज चंबल ସତଲଜ के ନା सतलेज चंबल देखो एटा हमर केमती हेछि कहि दउछि चंबल टा याडे आसलानी एठी साइड रे तमरो अछि आरावली माउंटेन अछि ହେଲା चंबल टा एठी आरावली साइड रे जाई किना मिसी हमर यमुना सहित एठी हमर भाक्रानगल डैम एपड़ हमर सतलेज रिवर जाई किना ये को पळेछि कोन पंजाब कोछि कोनटा पाकिस्तान को पळेछि एउठो तमरो इंदिरा गांधी केनाल टा बनिछि केनाल रो संकेत टा एमित थाइ बाय द एठी तमर जयसालमेर सिटी अछि लास्ट क्वेश्चन तापी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट विंध्य रेंज सतपुरा रेंज आंसर कोन ईस्टर्न घाट ईस्टर्न ना घाट आंसर हैला विंध्य विंध्य सॉरी विंध्य बिंदु कोछि बिंदु सातपुरा सातपुरा रेंज रे गोटे अछि बेतुल प्लाटू बेतुल जिल्ला बा अछि हमर बेतुल ठीक अछि ये सरला तमरा 30 टा क्वेश्चन प्रबल इनफॉरमेशन ତାର जहां मो ଆନ୍ସର पाखे ଟା थिला 30 टा क्वेश्चन थिला ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ହେଲା ନା सातपुरा रेंज ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହଉ ଏମିତି ସେସନ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଜି ସେସନ ସାର୍ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସାର୍ ଥିଲା ଭଲ ଅଛି ଏମିତିଆ Yes, ମୁଁ sir. ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ଦବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ନା ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟାଇମ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ରେକର୍ଡିଂ ଟା ମିଳିଯିବ ଆଜି ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ରେକର୍ଡିଂ ମିଳିଯିବ ସାର୍ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କରିଦେବେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ହବ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା 9ଟା 19 ହେଲାଣି ହଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ବାକି ଥିଲା ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ନା ବନ୍ଦ କରିଦବା ସାର୍ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ବି ଏମିତି କରିବା କି ତମ ଇଚ୍ଛା ମୋର କଣ ଅଛି ତମେ ଯଦି ରାଜି ଅଛ ମୁଁ ତ କରିଦେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେସନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ରାଜି ଅଛୁ ସାର୍ ଫିଜିକାଲ ମିଡିୟମ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ୟେସ୍ ସାର୍ ଏତିକି ହଁ ସାର୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଏଇ ସେସନ ସାର୍ ୱାର୍ଲଡ କରନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାର୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ସାର୍ ହୁଁ ଏ ଯୋଉ ସାର୍ ୱାର୍ଲଡ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫି କହିଲି ଏବେ ଏମସିକ୍ୟୁ କଣ କଣ ପଢାଯିବ ଜଣେ କରିବ କଣ କହୁଛ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ କଣ କଣ ପଢିବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ତମର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବ ଅଦରୱାଇଜ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ମତେ କି ଲାଗୁନି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଓକେ ହେଲା କିମ୍ବା ରକ୍ ସାଇକେଲ ସେଟା ବେସିକ ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଣ୍ଡର ଆସିବନି ହେଲା
तापरे आउ कोन के पचतला सर हमर କାଲି ସାର୍ क्वेश्चन डिस्कशन करले भल हबो जेमिति कि गोटे क्वेश्चन रु 5-6टा क्वेश्चन भी बाहरी जाउची हमर प्रैक्टिस भी हेजबो एडा मु काढुची ठीक अछि बट आउ के कोन करियो आउ को टीचर कोन करियो मु कहि परिबे बट मु एति काढ दे पारि गोटे क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन काढ दे पारि सर ଆପଣ जोग्राफी ଟା एमती ही कवर करू सर सब टिके एमसीक्यू करबी ना अरे हिस्ट्री हाँ टे भी सर डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कशन ही भल लाଗୁଛି क्लास कोडा सारी आनी हिस्ट्री क्लास अछि सर पर हिस्ट्री से टा जो करबा हिस्ट्री क्लास जोड़े को सर छी माने क्लास से न करिके बरंग एमसी सर ई क्लास क्लास पूरा ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ एमसीक्यू ଦେଇକି पर ସାର୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭଲ ହବ ସାର୍ ଆପଣ सर ସାର୍ जो ଟପିକ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ସାର୍ ପଢିକି ଆସିବୁ ଆପଣ ସାର୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ଏମିତି 25-30ଟା ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ अच्छा ताले कहूचो हिस्ट्री आ पढिबानी सेती स्टॉप कर दो ନାଇଁ ना ସାର୍ ଆଉ गोटे क्लास ସମୟ ନାହିଁ साର୍ पढ़िया ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍ ହେଲା କି सर हाँ हमें हाँ सर क्वेश्चन सारी करिवे अच्छा हो ताले समस्या राजी ऑल समस्या राजी शेयर करिया ना पछरे मु Yes, sir. हाँ सुनिबे सर ना एमती नहीं भल हिस्ट्री होउची सर ହଁ ସାର୍ मैंने पछरे मु सर सुनिबे क्लास पड़िबो ना न हिस्ट्री करिके तार अछि एमसीक्यू डिस्कशन करिए तो बोथ अच्छा हिस्ट्री और ज्योग्राफी दीटा जाकर एमसीक्यू डिस्कशन सर कर दियंतु जति भी हेई परिबो कवर माने अप टू एग्जाम ସାର୍ पर्यंत ଏମିତି ସାର୍ जति भी कवर हेई परिबो 25-30ଟା सर ଲାଗେ हमको बहुत क्वेश्ଚିन ସାର୍ हेल्पफुल 30ଟା ଲାଗେ हेजिवो क्वेश्ଚିन सर ଏତିକି आपण ସାର୍ एतिକି 30 टॉपिक दे ଲାଗେ देबे क्वेश्ଚିन सर କରିଲେ हमें ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ पढिथिबु आपण खाली एमसीक्यू डिस्कशन करिवे देन ठीक अछि मोर किछि नै मु तो मु एमसी ଆପଣ क्वेश्चन ସାର୍ पर मो ଚାପ୍ଟର ଦେଇଦେବେ ଆପଣ हां ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ ରୁ ଚାପ୍ଟର ମେନସନ କରିଦେବେ ଆମେ ସାର୍ हां ପଢିକି ଆସିବୁ ଖାଲି ଏମସିକ୍ୟୁ 25-30ଟା ଡିସ୍କସନ ହବ सर हां नेक्स्ट सेमिति हेले क्लास रे मो कोन ऊपर सर मो सर सुनो नेक्स्ट सुनो क्लास मो रे कोन पढ़ी के आसीबु कहंतु सेटा सर डिस्कशन सर कर रहता दियंतु सर गोटे फिजिकल सेकंड ज्योग्राफी आई थिंक कले भलो हबो गोटे सेकंड रो मु खाली क्लास टा ऑफ कर दिया ओके रेकॉर्डिंग अदथा कथा रेकॉर्डिंग काहे थिबो हां ठीक अछि सुनो पछरे एटा मते मते जंदी कई कहबनी जे सार बीरेन सर कहबो न कहंतु जे सार आउ सारिलिन आपण सिलेबस ठीक अछि तो सेथि लागि मु रेकॉर्डिंग टा ऑफ कर दे मु तुमको जणाय चाहूची बीरेन सर न कहंतु ओके न न मोर कोनोसी आपत्ति नाही किछि पढे माने बंद करियारे मु एमसीक्यू देले मो ऊपर कम बोझ हला एमती हेले मते पीडीएफ बनाओ ये करो से करो ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ बट एमसीक्यू बनेले कम बोझ तमको कहि पाठ पढिया पे तम पढना आसीबो मु ताको रिविजन करबी ହେଲା ଏଇଥିରେ ବି କମ କାମ ଭାବୁନ ଦେଖିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ଆଡ କଲି କି ଆଡ କରିବେନି ମୁଁ କାଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ତମର ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାସ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆଡ କରିଦେଲି ସେମିତି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ କରିବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରୁ ମଲ୍ଟିପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କାଢିକିନା ମୁଁ କରିପାରିବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ ସରିନି ବୋଲି କେହି କହିବନି ଦୟା କରିକି ନା ତ ଅଫିସିଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ନାଇଁ ସାର୍ କହିଦେଲି ସିଲାବସ ସାର୍ ୟାର କଣ ସାର୍ ସିଲାବସ ଅଛି କି ହଁ ସେମିତି ନାଇଁ କିଛି ଏଇଟା ସିଲାବସ ନାହିଁ ନା ସିଲାବସ ନାହିଁ ହଁ ସେଇଟା ତ ନା ଯେତିକି ଆମେ କମ ସେ କମ ପଢିବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ପଢିଲେ ନା ଆମେ କମ ସେ କମ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାରିବା କଥା ମୁଁ ସାରିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାକି ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନୋଟ୍ସ ଏନଫ ନୁହେଁ କାରଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା ତମକୁ କାଲି ଯୋଉ ପଢଉଥିଲି ଦେଖ ଏଚଏସଆର ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ରେ ମେନସନ କରିନି ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ତମେ ପାଇପାରିବ କଣ କରିବ ତମେ ଯଦି ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଠିକ ସେ ପଢିବ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ରେ ଦେଖ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବୁକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଢିବାର ଟେକ୍ନିକ ଅଛି କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ରେଡ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଡ କଲର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ କହୁଛି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସାର୍ ବେଶୀ ବୁକ୍ ନାହିଁ ये जो ହେଲା लुसेंट ଅଛି ଲୁସେଣ୍ଟ ରେ ବି ପାଇବୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ଲୁସେଣ୍ଟ ଟା ପଢନି ଲୁସେଣ୍ଟ ର ଡାଟା ଏପଟ ସେପଟ ଥାଏ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଲୁସେଣ୍ଟ ରେ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ନା ଆମର ଓପିଏସସି ପାଟର୍ନ ଫଲୋ କରେ ଇଏ ଏନସିଆରଟି ର ଲୁସେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଫଲୋ କରେନି ଏନସିଆରଟି ର ଆଉ ଏନସିଆରଟି ମାନେ ଓପିଏସସି ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ସେ ଏନସିଆରଟି ର ପାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିବ ନା କି ସେ ଅଲଗା ପାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ତରୁଣ ଗୋୟାଲ ବୁକ୍ ନାହିଁ କେମିତି ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବୁକ୍ ଟା ତରୁଣ ନାହିଁ ଗୋଏଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ତ हाँ तमे किणी दो ना आजिकली ये कर दो हिस्ट्री पढ़े दिंतु सर खाली नोट्स ରୁ ବୁଝି ପାରିବୁନି ଦେଖ ସାର୍ ଆସିଲା ସାର୍ ଯୋଉ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲି ସେଇଟା ହଁ ହଁ 2025 ଏଡିସନ ସେଟା ଚଳିବ ତ ସାର୍ ସେଟା ମୁଁ ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ହଁ 2025 ର ଏଡିସନ ରହିଥା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ସେୟାର ସେୟାର କରୁଛି सर पियरसन ର बुक्स केमती रही ନା ନା ପିୟରସନ କରନି सर एनसीईआरटी ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୁକ୍ ଫଲୋ କର ତରୁଣ ଗୋଏଲ ର ଯଦି ପିଡିଏଫ ପାଇବେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଯଦି ପାଉନ ଦେନ ବୁକ୍ ଟା କିଣିଦିଅ ହେଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ଦେଖ ରହିଥା କୁଆଡେ ଗଲା ସେୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରଲା
158 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି, ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଫର ଚାଲିଛି, କିଣିଦିଅ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏର ସାର୍ 25। ସାର୍ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ବୀରେନ୍ ପଡିବ। ସାର୍ ସବୁ ପେପର 1 ଆଉ ଇଂଲିଶ ର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସେଟା ତ କରିବ ଯଦି ଭଲ କଥା, ସେଟା ଜାଣିବ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ ରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି ହେଲା, ତମେ ଟିକେ ଡାଟା ପଢିବ, ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି ନା ହେଲା। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ମୋର କଥା, ମୋବାଇଲ ର ହଁ 2024 ର ସାର୍ ଟା ହବ କିଛି ନା ନାଇଁ? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମାନ ମୋ ପାଖରେ ତ ଯୋଉଟା ଅଛି 2020 ର ବୋଧେ 20 ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସମାନ ଡାଟା କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ 2024 ଆଣିଲେ ଟିକେ କମ ପଡିବ ବୋଧେ, ଦେଖିବା କଣ ରହିଥାନ୍ତା, ଦେଖିବା। ବହୁତ କମ ସାର୍ ପଡୁଛି। ହଁ ସାର୍ କୁହ। ଇଂଲିଶ ପାଇଁ କୋଉ ବୁକ୍ ଟା ଭଲ ହବ? ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ମ୍ୟାମଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ ଥିଲା ରହିଥାନ୍ତା, ସେ ଟିକେ ରୁହ, ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାମ ଇଂଲିଶ ର ପିଡିଏଫ ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା, ଇଂଲିଶ ର ବୁକ୍ ର ପିଡିଏଫ ଟା ଦେଇଦେବି, ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ତମର ପଠେଇଦେବି, ମୁଁ ହଁ ଖାଲି ସାର୍ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ହବ, କହିଲି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ସାର୍ ଟିକେ ହେଲା। ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି। ହଁ ନିତୁ ସିଂ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ନିତୁ ହଉ ସିଂ ର ପିଡିଏଫ ଟା କେଡି ମୋ ପବ୍ଲିକେସନ। ପାଖରେ, କେଡି ବାସ୍, ନିତୁ ସିଂ ର PDF ଟା ପଠେଇଦେବେ ସାର୍। ପିଡିଏଫ ଟା ମତେ ଟିକେ ମିଳିବା ଦରକାର, କାରଣ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଫୋନ ଟା ପୁରା ଯାଇଛି ଅପଡେଟ, ମାନେ ହବା ପରେ ଏଇ ବୁକ୍ ଟା ହେଲା, ଇଂଲିଶ ଫର ଜେନରାଲ କମ୍ପ୍ରେସନ, ଏଇଟା ଭଲ୍ୟୁମ 2 ଦୟାକରି ଆଣିବନି ହେଲା, ଭଲ୍ୟୁମ 2 ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଉନ୍ସ ହବ, ଓନ୍ଲି ଭଲ୍ୟୁମ 1 ଆଣିବ ହେଲା। ଇଂଲିଶ ପୁରା ପିଓର ଇଂଲିଶ ଥିବ, ହିନ୍ଦୀ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ପ୍ରିଫର, ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ପ୍ରିଫର କରେ, ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ତାର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ବଟ ତାର ପିଡିଏଫ ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଫୋନରେ ନାହିଁ, ମୋ ଫୋନ ଟା ଫର୍ମାଟ ହେଇ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଫୋନରେ ନାହିଁ, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲି ସିଏ ମତେ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇବି, ସେମିତି ହେଇପାରିବ, ଦେଖିଆ କହିଦେବି ଯଦି କିଏ ଅଛି ଆଉ। ହଉ, ଆଉ ଏଇଟା ତମର ତ ଇଏଟା ଆଉ ତରୁଣ ଗୋଏଲଟା, ଆଉ ତ ସେଇଟା ବୁକ୍ ଟିକେ ପ୍ରିଫର କର। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଅଛି ସାର୍ ବାକି ନିତୁ ଅଛି ସିଂ ଯାହା, ର ଯୋଉଟା ସାର୍ ନିତୁ ସିଂ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଟା କହିଲେ ଭଲ୍ୟୁମ 1 ନା କହିଲେ? ସେଟା ହେଲା ନିତୁ ସିଂ ଟା ହେଲା ଭଲ୍ୟୁମ 1 ୟେସ୍। 1 ଏସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ରୁହ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଗୋଟେ ସାର୍ କାମ ସେ କର। ହିଷ୍ଟ୍ରି ର ଟିକେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସନ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସର, ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଲେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ କରିଦବା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହେଲା, ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର, ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପକଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, 45 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ସାମ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଏକ୍ସାମ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିନା ଆଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ସେଥିଲାଗି ପଚାରିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ କରିବା କି ନାହିଁ, ତ କେହି କରିବେନି ରାଜି ନା, ଠିକ ଅଛି କରିବାନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅପ୍ ଟୁ ସଣ୍ଡେ ଯାଏ, ମଣ୍ଡେ ଯୋଉ କଣ ସାଟରଡେ ଛୁଟି ଅଛି ବୋଧେ ନା, ସାଟରଡେ ଛୁଟି ନାହିଁ, ସାଟରଡେ କୋଉ ତାରିଖ ପଡୁଛି, କେତେ ତାରିଖ ପଡୁଛି, 19? ଆଜି ସୋମବାର ସାର୍, 17 ପଡୁଛି ସାର୍। 17 17 ପଡୁଛି ତ 17। 17 ତାରିଖ ଛୁଟି ଅଛି କି ନାଇଁ, 16 ଛୁଟି ନାହିଁ, 18 ହଁ 19 ସାର୍, ବୋଧେ ଛୁଟି ଅଛି। ହଁ ସାର୍ 19 ତାରିଖ ଛୁଟି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ 18 19 18 ଛୁଟି, ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଓକେ ରାକ୍ଷୀ ପଡୁଛି ସାର୍। ଓକେ 18 19 ସଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ଦି ଦିନ, ଦିପରିଆ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ତମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଛାଡିଦବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ କରିକିନା ଡିସ୍କସନ କରିବି ହେଲା। ଆଜି ରିଭର ପଢେଇଦେଲି, କାଲି ରିଭର ଖାଲି ରିଭର କାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ନେବି ହେଲା, ଓନ୍ଲି ରିଭର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ସେଟା କାଲି ଦିଅ। ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ପଢେଇବି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବି ହେଲା। ତ ସାରଙ୍କୁ ଆଜ ଅଫ୍ ନା ଆମେ ଜଣେଇଦବା ଯେ ସରିଯାଇଛି ଆମର ସିଲାବସ, ଆମେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଖାଲି ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ଭଳିଆ ରଖିଦେଇ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ କରିଦେବି ହେଲା। ଆଉ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା, ରବିବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ରହିବ, ତ ଯାହାର ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି କି ବାର, ଆଜି ସୋମବାର, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ସନାଲି ପଠେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଶନିବାର ଦିନ ଏକା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଡାଉଟ ଅଛି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଯାକ ରଖିବ, ସାଟରଡେ ଦିନ ପଚାରିଦବ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଟପିକ ଟା ବୁଝି ହଉନି, ସେଇ ଟପିକ ରେ ଡାଉଟ ଟା ମୁଁ କରିବି। ଜେନେରାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଘୋଷା ଜିନିଷ, ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ଟିକେ ବାହାରେ, ତ ଜୋଗ୍ରାଫି କହିଦେବି। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସାଇନ୍ସ ପୋର୍ସନ ଯଦି ପଚାରି ପାରୁଛ ପଚାରି ଦିଅ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ, ଅଦରୱାଇଜ ବାକି ମୋ ଟପିକ ଯେତେକ ଅଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଦୟାକରି ପଚାରିବନି, ଇଂଲିଶ ମେ ବି ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି, ବଟ୍ ଇଂଲିଶ ଟା ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ପଢଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବି। ତ ଯାହା ପେପର 1 ର ଜିକେ ରିଲେଟେଡ ସବୁ ଟପିକ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ଛାଡିକିନା ମତେ ପଚାରି ପାରିବ। ଓକେ, ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କୋଉ ଟପିକ ରେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏମସିକ୍ୟୁ ଟା ଡିସ୍କସନ କରାହବ?
अच्छा वार जो करथिली वार जो पढ़ैथिली तार किछि डिस्कशन करथिली कि वार माने तार क्वेश्चन किछि देथिली वार जो एग्जाम करिया पे कहिथिली डिफरेंट डिफरेंट वार इन हिस्ट्री हमर मॉडर्न हिस्ट्री ନାଇଁ କରାହେଇଛି ମୋର ନାଇଁ करा है ସାର୍ ନା ना ସାର୍ ओके ଦେଇନି ओके सो ଗଭର୍ଣ୍ଣର नेक्स्ट ଆଣ୍ଡ ଭାଇସରୟ କରିବି भाइसरॉय एंड गवर्नर कराई ना ओके सो ଗଭର୍ଣ୍ଣର नेक्स्ट ଭାଇସରୟ ହେଇଥିଲା। हाँ ठीक है बुझिलो बुझिलो सो नेक्स्ट जोटा रहिबो काली डिस्कशन हबो गवर्नर एंड भाइसरॉय 9टा बेलु करिया 8टा बेलु करियानी 8टा बेलु किए कौन अलगा टाइम में क्लास रखुची हला इकोनॉमिक्स पिलांकर भी क्लास थिला से मानकर क्लास टा हम हैम्पर कलियो देखा तो काली हमें पढ़िबा डिफरेंट वार्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री तुमको क्वेश्चन एम 30टा क्वेश्चन रेडी कर देथिबी तमे काली आसले डिस्कशन करिया तो तम मान काम होला देखो दिटा टू टाइप प्रोसीजर माने मु परिश्रम करिसेंती हबनी मु जाउची दिन सारा बलांगीर जिला बुली बुली आउची मो गोड़ा हाथ पेन हेलानी मु परिश्रम करबी तापे तमे भी परिश्रम करिया पड़ियो तमे जहां मु कहूची ताकू टे दया करी पाठ पढ़ी कि ना आसीबो ताकू डिस्कशन करा जेनी आंसर टा दबो ता सहित एक्स्ट्रा जहां नॉलेज अछि जहां भी क्वेश्चन अछि तार आंसर ताकू मु जणै दे ठीक अछि कोन कहूछ यस सर ओके Yes, sir. ठीक अछि हो सर को कौन पिला टॉपिक सेवन ସାର୍ हमारा कौन କାଲିର ଥିଲା? ସାର୍ କାଲିର ଟପିକ ଟା वार କଣ କହିଲେ ସାର୍ ଟପିକ ଟା वार ସାର୍ वार ବୁଝାଇଲେନି। डिफरेंट वार एंड ट्रिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लेखि दउची ହଁ रहिथा ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। वार्स एंड ट्रिटी ऑफ मॉडर्न मॉडर्न स्लैश medieval भी एक पके दवा कुछ कुछ medieval हिस्ट्री सर एई जो तरुण गोयल रो एई जो पीडीएफ दा जीके पीडीएफ मिल जाउची कि करण गोयल ला किसी पीडीएफ तो मो पाखरे नाही सेने जनरल एटा जेहेतु फिजिकल बुक्स वाला प्रेफर करन तो मो पाखरे नाही थाई ये करिया माने कोन कोंती केबे कोन गोटे गोटे पेज बाहरी आस्तियो बट पूरा पीडीएफ का पाखरे नथियो ता गारंटी हो दे सर इंग्लिश ପାଇଁ ଯୋଉ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ବୁକ୍ ଟା ସାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁକ୍ ସେଇ ବୁକ୍ ଟା ପଢିଲେ ଠିକ ହବ इंग्लिश पई सार जोड़ा दैछंती ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ଜିକେ ଆଉ ଇଂଲିଶ ର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସାର୍ ଲଞ୍ଚ अच्छा କରିଛନ୍ତି अच्छा से खाली ପାଇଁ एमसीक्यू अछि ना से एमसीक्यू अछि तमे एमसीक्यू रे तुम जदी नै जा सेटा इंग्लिश पे इंग्लिश रो भलो भलो क्वेश्चन बाय द मोर किछि किछि क्वेश्चन अछि मो भी किछि इंग्लिश क्वेश्चन देइछली ଆଜ୍ଞା हला ସାର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସେଇଟା ଠିକ हां ହବ हां ठीक अछि क्वेश्चन भलो अछि भलो क्वेश्चन अछि ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସर କଣ କେମିତି କଣ ପଢିବେ? जनरल साइंस रो क्वेश्चन जनरल साइंस मैडम बा पढौ जदी ହଁ ମୁଁ କଭର କରି ମୁଁ କମ ପଢିଛି ସାର୍। अच्छा ହଁ ଶେଷ ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ପଢଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ मैडम କରିବେ पढौ କ୍ଲାस। मैडम पढौचंती जदी किछि डाउट अछि पचार आउ मते कोहनी मैडम को पढौचंती ताकू ता ऊपर ये करिया हला ये डाउट जदी अछि पचार देले मे बी जदी मो माने ये रे थिबो मु कहि देबी आंसर कहि